पर्यावरणने बचाववा माटे हालमां आखुं विश्व चिंतन करे छे અને આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ ભારતને કાર્બન મુક્ત બનાવવાનું બીડું ઝડપ્યું છે, જેમાં અલગ અલગ સ્તરે વિવિધ પગલાઓ લેવાઈ રહ્યા છે. જે અંતર્ગત સેન્ચુરી એન્કા કંપનીએ પોતાના નાયલોન વેસ્ટને રિસાયકલ કરી તેમાંથી ફેબ્રિક બનાવ્યું છે, જેનો ઉપયોગ ટાયર કંપનીમાં કરવામાં આવશે. આજરોજ સેન્ચુરી એન્કા લિમિટેડના યુનિટ રાજશ્રી પોલીફિલ ઉમલ્લા ખાતે આ પ્રોડક્ટનું અનાવરણ સેન્ચુરી એન્કા લિમિટેડ કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સુરેશ સોદાની દ્વારા કરવામાં આવ્યું અને તેનો પહેલો જથ્થો એપોલો કંપનીમાં ટાયર બનાવવા માટે મોકલ્યો હતો. સેન્ચુરી એન્કા લિમિટેડનું આદિત્ય બિરલા ગ્રુપમાં સમાવેશ થયો છે. આદિત્ય બિરલા ગ્રુપની સસ્ટેનેબિલિટી પોલિસી અંતર્ગત પર્યાવરણના બચાવ માટે વિવિધ પગલાઓ લેવાઈ રહ્યા છે, જેના ભાગરૂપે સેન્ચુરી એન્કા લિમિટેડ પર્યાવરણના બચાવ અને સંવર્ધનના કાર્યમાં સતત કાર્યશીલ છે, જેમાં પોતાના વેસ્ટને કચરામાં ન નાખતા તેને રિસાયકલ કરી તેમાંથી ફિનિશ પ્રોડક્ટ બનાવી એક ઐતિહાસિક કાર્ય કર્યું છે અને ભવિષ્યમાં પણ આ દિશામાં ઉત્તરોત્તર પ્રયત્નશીલ રહેશે તેવું કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું. આજે તેમણે બટન દબાવી પ્રથમ બનાવેલ પ્રિન્ટ કોપી મેળવી હતી અને કંપની દ્વારા તેમના હસ્તે રવાના કરવામાં આવી હતી. જ્યારે કંપનીના આસિસ્ટન્ટ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સંજય અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે અમારી કંપનીના યાનનો જે વેસ્ટ નીકળે છે તેને ફરીથી ઉપયોગમાં લઈને પ્રોસેસ કરીને અમે ફેબ્રિક્સ બનાવ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં અમે રો મટીરિયલમાં ક્રેપોલેક્ટેમ વાપરતા હતા. હવે અમે આ જ વસ્તુ વેસ્ટમાંથી બનાવીને ફરીથી તેનો ઉપયોગ યાન બનાવવામાં કરીશું. આમ અમે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવી પ્રોજેક્ટને સફળ બનાવ્યો છે. મેં એપોલો ટાયર કંપનીને અમારી આ પ્રોડક્ટ પસંદ આવી છે. અમારી પ્રોડક્ટ એપોલો ટાયરના રો મટીરિયલ બનાવવામાં વપરાય છે. આજે અમે એપોલો ટાયર કંપનીને અમારી પ્રોડક્ટનો પહેલો જથ્થો રવાના કર્યો છે. ભવિષ્યમાં પણ અમે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ પ્રોડક્ટ બનાવીશું તેવું જણાવ્યું હતું. आज हम ग्रीन टायर कॉर्ड नायलॉन टायर कॉर्ड का कमर्शियल प्रोडक्शन बना के आज पहली डिस्पैच कर रहे हैं हमारे कस्टमर अपोलो टायर्स को. और ये ग्रीन टायर कॉर्ड हमारे वेस्ट से बनता है ताकि जो हमें फ्रेश मटेरियल लेना पड़ता है उतना क्वांटिटी हमारी कम हो जाती है. इसकी क्वालिटी जो हमारे फ्रेश प्रोडक्ट जैसी है और इसकी टेस्टिंग अपोलो टायर्स में टायर बना के की गई है और हमारा आगे इसी प्रयास रहेगा कि इस क्वांटिटी को और बढ़ाया जाए और दूसरी टायर कंपनीज को भी ग्रीन नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक दिया जाए. हमारा जो नॉर्मल फैब्रिक बनता है वो ऑयल के वैल्यू चेन से मतलब वर्जिन मटेरियल से बनता है. मतलब जो हमारा पहले ऑयल बनेगा, उसके बाद कैप्रोलेक्टम है, उसके बाद चिप्स, उसके बाद फाइबर और उसके बाद जो फैब्रिक बनता है. जो ग्रीन फैब्रिक है, जो सस्टेनेबल फैब्रिक है, जो हमारा वेस्ट जनरेट होता है स्पिनिंग में, जो प्रोसेस हमको मिलता है जो कि यूजेबल का कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है, उसको हम रीप्रोसेस करके एक प्रीवियस प्रोसेस पे लाके और उससे वापस फैब्रिक बनाते हैं. और ख़ास बात ये है कि जो फैब्रिक की जो क्वालिटी है वो ओरिजिनल फैब्रिक के सारे पैरामीटर्स को मीट करती है. तो एक प्रकार से जो नॉर्मल बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी है, वो हम लोगों ने इसमें शुरुआत करी है कि हमारा जो वेस्ट से हम इसको वापस ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे जो फाइनली टायर में यूज़ होगा और टायर की क्वालिटी जो वर्जिन मटेरियल से बनती है वैसी ही इस प्रोडक्ट से भी बनेगी. अच्छा साहब, આ પ્રોડક્ટને ડેવલપ કરવામાં આપે કોઈનો સહયોગ લીધો છે? देखिए, हमारा इसमें बहुत सहयोग रहा है. खासकर हमारे जो मेन कस्टमर्स हैं अपोलो टायर्स, उनके साथ हमारी टीम काफ़ी अरसे के साथ काम कर रही थी इस प्रोसेस को, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि टायर इंडस्ट्री में जाता है तो उसकी मल्टीपल टेस्टिंग होती है. पहले उनको हमने सैंपल्स दिए, उसके फिर फैब्रिक बनाया, फैब्रिक बना के बाद उन्होंने टायर्स उससे बनाए. उन टायर्स की टेस्टिंग हुई है और टायर्स टेस्टिंग होने के बाद जब उन्होंने पाया कि ये टायर्स और ओरिजिनल टायर्स में कोई फ़र्क नहीं है तो उन्होंने हमें अप्रूवल दिया है और अब हम उनको कमर्शियल स्केल पे आज से सप्लाई चालू कर रहे हैं. अच्छा, સેન્ચુરી એન્કા હવે આદિત્ય બિરલા ગ્રુપમાં મર્જ થઈ ગઈ છે, તો શું આદિત્ય બિરલા ગ્રુપની ફિલોસોફી છે શેને આધારે છે? हमारे चेयरमैन का विजन है कि आदित्य बिरला ग्रुप आज भारत में एक मोस्ट सस्टेनेबल ग्रुप होना चाहिए. सस्टेनेबल का पर्पज़ ये है कि हम जो प्रकृति के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं उसका इम्पैक्ट मिनिमम होना चाहिए. जितना हम रिसोर्सेज को रीयूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे इस प्रकार का मटेरियल हो, तो उससे हमारा जो प्रकृति पे जो भार आता है उद्योग का, उस भार को कम करते हैं. इस प्रकार से सिमिलरली जो GHG गैसेज हैं, वाटर का रीयूज़ है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो आदित्य बिरला ग्रुप में स्टेबलाइज हो चुके हैं और सेंचुरी इनका उस और अग्रसर है और नए नए कदम उसमें उठा रही है. ये कदम उसी लाइन में है. તો આ તો સાહેબ આપની શરૂઆત છે, તો હવે આગળનો આપનો શું પ્લાન છે?
देखिए आगे हम सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट को और बढ़ाएंगे ताकि जो हमारे दूसरे कस्टमर्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही सहयोग करके हम उनको ग्रीन प्रोडक्ट्स दें और ये अपॉर्चुनिटीज़ को और एक्सपैंड करना की कोशिश करेंगे। हमारा एक सस्टेनेबल में गोल ये रहता है कि हर साल कुछ ना कुछ उस पिछले साल से इम्प्रूवमेंट करें, तो ये गोल हमारा सस्टेनेबल में हमेशा ही रहेगा और नए नए पूरी टीम को मोटिवेट करेंगे कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिससे जो सस्टेनेबिलिटी का जो मेन सिद्धांत है कि हमारे रिसोर्सेज जो प्रकृति का जो भार आता है उस भार को कम किया जाए।